Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Atayullah and my student ID number is D03210001. And I would like to read this text, namely Olympic Games. Today, the Olympic Games are the world's largest show of athletic skill and competitive spirit. This way also true of the ancient Olympic Games. They were part of a major religious festival honoring Zeus, the most important Greek god. People from all the different parts of the Greek world came to the games to watch and take part. Sometimes, like today, these people were political rivals. Jadi maksudnya di sini adalah Olimpiade hari ini itu merupakan pertunjukan atletik yang dan semangat persaingan terbesar di dunia. Olimpiade ini juga merupakan Olimpiade kuno dan juga bagian dari festival keagamaan besar untuk menghormati Zeus, dewa Yunani yang paling penting. Orang-orang dari berbagai bagian dunia Yunani datang untuk menonton dan bergabung. Biasanya pada hari ini mereka yang datang merupakan orang-orang saingan politik begitu. The second paragraph, the Olympics were open to any freeborn Greek. There were spirit men's and boys division for the event. The judge divided athletics into the boys or men's divisions according to physical size, strength, and age. Jadi maksudnya di sini Olimpiade ini juga terbuka untuk semua kalangan orang Yunani yang merdeka. Mereka dipisah menjadi kelompok men's or boy laki-laki untuk acara tersebut. Jadi membagi atlet ke dalam kelompok putra tergantung ukuran fisik, kekuatan dan usia mereka begitu. Kemudian the third paragraph, women were not allowed to compete in the game. However, they could enter equestrian events as the owner of a chariot, teams, or an individual horse and participate that way. Jadi wanita itu tidak dikenakan, tidak diberikan izin untuk bersaing di Olimpiade, namun mereka dapat memasuki acara berkuda sebagai pemilik kuda individu atau pemilik kereta dan berpartisipasi dengan cara itu and participate that way. Kemudian were women allowed at the Olympic? Unmarried women were allowed to attend the games, but they were forbidden to participate in any physical competition. Married women were not even permitted to attend the games under penalty of death. Di sini maksudnya wanita yang belum menikah itu diizinkan untuk menghadiri pertandingan, tapi mereka dilarang untuk berpartisipasi dalam kompetisi fisik apapun. Wanita yang sudah menikah bahkan bahkan bukan cuma tidak diizinkan untuk menghadiri pertandingan, mereka juga ada di bawah undang-undang hukuman mati. Kemudian next, the winners. What prizes did the Olympic winners get? Jadi, the winners did not get money prizes, but each one received a crown made from olive leaves. He could also have a statue of himself set up in Olympia. The seat of the Olympia Games and athletic success increased the fame and reputation of his community in the Greek world. Therefore, when a winner returned home, people treated him as a celebrity. It was common for winners to eat all their meals at public expense. They also had front row seats at the theater and other public festivals. One city even built private gyms for its Olympic wrestling champion to exercise in. Jadi apa yang akan didapat oleh pemenang Olimpiade? Para pemenang itu tidak mendapatkan hadiah uang, melainkan mereka mendapatkan mahkota yang terbuat dari daun zaitun. Dia juga bisa mendirikan patung dirinya di Olimpiade, di tempat Olimpiade itu. Keberhasilan seorang atlet meningkatkan itu juga dapat meningkatkan ketenaran dan reputasi komunitasnya di dunia Yunani.
Karena itu ketika seorang pemenang itu pulang ke rumahnya, orang-orang memperlakukan sebagai seorang selebriti. Nah, dan ini udah menjadi kebiasaan, sudah umum. Pemenang itu untuk makan semua makanan mereka dengan biaya publik. Dengan biaya publik, mereka juga memiliki kursi barisan terdepan di acara-acara festival dan teater. Bahkan suatu kota itu ada suatu kota yang membangun private gym bagi juara Olimpiade gulat dalam berolahraga, dalam berlatih begitu. Kemudian next, who were the Olympic judges? Unlike the modern Olympics, judges of the ancient games did not come from all over the world. They were Hellenes, and that is from Elis, as a local region that included Olympia. Even so, the judges were all from Elis. Aliens were allowed to compete in the Olympics because they had a reputation for fairness. Other Greeks believed the Hellenes would never cheat at the games. Jadi maksudnya di sini jurinya itu siapa? Berbeda dengan Olimpiade modern. Justru juri pertandingan kuno di sini tidak berasal dari juru dunia. Mereka adalah Hellenes. Juri-jurinya itu adalah Hellenes, yaitu dari Elis, wilayah lokal yang termasuk wilayah di Olimpiade di situ. Meskipun itu berasal dari Elis, Helene dapat bersaing atau diizinkan untuk bergabung di Olimpiade karena reputasinya sebagai seorang yang adil. Orang Yunani lainnya percaya bahwa Hellenes itu tidak akan pernah curang di Olimpiade. What was the penalty for cheating? The judges fined anyone who violated the rules. The money was used to build statues of Zeus on the route to the stadium in Olympia. Jadi maksudnya apa hukuman untuk bagi peserta Olimpiade yang curang? Hakim menjatuhkan denda kepada siapa saja yang melanggar aturan. Kemudian uang itu digunakan untuk membangun patung Zeus di jalan menuju stadion di Olimpiade. Begitu. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.